الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما من الباب جمرنا على الدرس انجلي ترجمون المؤلف تركها مفتوحة والشارح أجاب يمن جواب انجلي هم تتوال لأن جزء المؤلفون الأئمة رحمهم الله تراجمات شولا حكمون بتا يرقوا مع أن الحكم معروف لفطنة وذكاء الطالب توتال كميامتوت ماسرجة كقرانات شو آية حكم سلم التعوق طيب سلازي انجدي آيات النجم يفسرون لن نوياكمنو قال الشارح رحمه الله قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولنقادوا له ولقد جاءهم برقت متواچوال تنانت እንደፈሰልነው من ربهم ከጌታቸው الهدى ቅናቻ على أيدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ቅናቻው ብርሃኑ መጥቷቸው ነበር አልተከተሉም ይህን ሲያብራሩ العماد ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى ودنسو الله لقال برقد الرسل ملاكتنيوچين بالحق المنير ميابرا بهنا حق والحجة القاطعة قراج بهناش ماسرجة منهم شبهان ماتتو ومع هذا إهم ونقار ما اتبعوا ما جاءوهم به ولنقادوا له رسولوچ الزوت يمتوتن فلق التكتلهم رسولوچ الزوت لمتوت فلقم تعزاج تقوتاش الهنوم بلو آيون أبرار سلزي انجدي عن علمنا ويتأفوت الله لكل شوال رسولوچ كذلك على الرسل حجة قاطعة وردو قرآن كساتشو كنبياتين بستفيث باللوم رسولوت لاي كتبوتين أوردو حقن أبرارتو كلش أرقو يالا النسو ظنوناتشوننا مناتشوننا مكتلوت وما تهوى الأنفس يدي تعليق نورال نايو علن تعليقون تنانتاكو من البتلاء الكبابي هنا تعليق أي ليس لهم مستند يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ملو لا يقبتوا شارح أي ليس لهم مستند مدقفبت من مكبت ما سرجع إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم الظن هنا ظن المشركين بأوليائهم جنيهم يقروا بأولياء وتشاتشون قدي مترطروا رطاري الله من بلو أنها تسمع الدعاء وتجيب لذا كانوا يملوا يا جماعه ጥሪያችንን ይሰሙናል መልስ ይሰጣሉ من أين لكم بهذا من قال هذا دليلس فإنهم ليس لهم علم بذلك بس بملوت ነገር ላይ ዕውቀት የላቸውም لا من طريق حواسهم ولا من خبر صادق ከሐዋሳቸውም يلا ونتك ونم خبر يلا تشوم ماسرجا وإنما هو مما يشيعه السدنة جتنا نفسرنا سدنة واتنجدي إيه كرام الله تهين يرجعلو هين يرجعلو هين يرجعلو يالو مياسراتشوت وريال بروباغاندا السنة مكتلون نسنجدي الزا تكمسل الله لمن ينم يارجو ترويجا لتجارتهم الخاسرة የከሰረች ለሆነች ንግዳቸውን ለማስወደድ ረዋጅ ማለት መወደድ ማለት ነው طيب ترويجا روجه ማለት አንድ ነገር አስወደደው እንዲወደድ አደረገው طيب ويزيد الجاهلين تعلقا بأوليائهم من دون الله
ما تهوى أنفسهم ليلا دقمو ميجمراتشو كالله ليلا بالمنطلطلن ميجمراتشو نجر نفسوچاچو انغدي ميودوت نجر منورو من قضاء حاجاتهم بغير الأسباب الكونية እንግዲህ ከውነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምክንያት ያረጋቸው ነገር ሳይሆን ባላረጋቸው ነገር ሐጃችን ይወጣሉ ብለው فهم يعظمون اولئك الموتى لهوى انفسهم እነዛን ሙታኖች የሚያከብሯቸው ለዝንባሌያቸው وقضاء وطرهم الوطر الحاجه لا حبا في الايمان والمؤمنين ايماننا مؤمنوችን ወደው አይደለም ولذلك تراهم ينتقلون من ميت الى اخر እንግዲህ የሆነ መይት ዘንድ ዕኩፍ ያረጋል እዛ ነገሩ አልተሳካልኝም ካለ ደግሞ ሌላ ጣውት ዘንድ انتقال ያረጋል ወደ ሌላ ይሄዳል اذا لم يجدوا مسالتهم قضيت عند الاول መጀመሪያው ضريح ቁባ መሻድ ሐጃው ካልወጣ ደግሞ ሌላ ይሄዳል ይቀይራል وهكذا ترى السدنة إذا انتقلوا من وظيفة عند هذا الولي الذي كان في نظرهم كبيرا أصبح الولي الذي انتقلوا عند قبره أعظم بركة وأكثر كرامات ይሄኛው ሁለተኛው እንግዲህ ከፊተኛው ደግሞ ከራማው የበዛ በረካው የላቀ ሆነ ይሉና ለዛ ለሁለተኛው ደግሞ ኢሻዓ ያደርጋሉ والله يقول إن هؤلاء جميعا لا يتبعون إلا هوى أنفسهم وهم كاذبون أعظم الكذب في دعواهم حب الأولياء والصالحين الفقيه باسم تعظيم الأنبياء له الوليين أتودمون يا ولي محبة لهم وليين أتكبرمون نعم ألا إن أولياء الله سبحانه وتعالى اندالاتشو يهونوا أولياء يوددالو يكبرالو لكن من صفات الألوهية مستطاچو ነገር የለም طيب درسولن አይባሉም ቀብራቸው እንደዚህ حتى قبر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ይሄንን አያረጉም ሰለፎች አላረጉ እንግዲህ ለአላህማ ብረት ነው አሁን አሉ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን አለይሂ ረህመቱላህ ሙቅተዳቢ ካልሆንክ ሰዎች ይከተሉኛል ካላልክ ያንን ብረቱን ለስላሳ ነው ሸካራ ነው ለማለት ለማወቅ ተበረኩ እኮ አይደለም ሰዎች እኮ ለማወቅ በተነካው لا بأس بهذا لكن مع هذا قدوة كون ሰዎች ምንም ያረጉ የምታረገውን ሰዎች ተከትለው የሚያረጉ ከሆነ ሸካራና ለስላሳነቱንም ለማወቅ አትንከው ተበረኩ ከሆነ ማንኛውም ነገር አይደረግም ስለዚህ يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس على ውስጥ ገብተው ይሄን ታሪክ ጽፈዋል ስለዚህ ከአላህ ዘንድ بواسطة الرسل حق ቅናቻ መጥቷቸው ነበር እሱን ትተው ዝንባሌያቸውንና ወጀድና አባአና ብለው በዛ በጃሂልያ ባሉበት ቀጥለው ነው እንጂ ሐቅ ሳይብራራላቸው ቀርቶ አይደለም ልብ እንበል እንግዲህ مطابقة الآيات للترجمة ሊያመጡልን ነው ومطابقة الآيات للترجمة ترجمة እንግዲህ ባቡ ማለት ነው ባቡ من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما شرح لا فهو مشرك من اليمن جواب አግኝተናል እንዴት ይስማማሉ ባቡና አያቶቹ በምን አይነት መልኩ ነው የሚገናኙት ሙጣበቃ ማለት እንደዚህ መሳሳብ መገናኘት ማለት ነው መዛመድ በምን አይነት በኩል ነው ከተባለ من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها እነዚህ ጣዖት የሚያመልኩት فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى እነዚህን ሶስት ጣዖታት የሚያመልኩ ሌሎችንም اعتقاد ያረጋሉ ምንን በረካ ከሷ እናገኛለን በረካ መገኘትን ያምናሉ بتعظيمها እሷን በማክበራቸው ምክንያት ودعائها እሷን በመጣራታቸው ምክንያት والاستعانة بها በሷ በመታገዛቸው ምክንያት والاعتماد عليها በሷ ላይ በመመካታቸው في حصول ما يرجونه منها ከሷ እንግዲህ ተስፋ የሚያረጉት ነገር በመገኘትና ويؤملونه ببركتها በሷ በረካ እንግዲህ የሚመኙት ነገር وشفاعتها وغير ذلك ይሄንን ስለሚያረጉ ከነዛም በኋላ እንግዲህ ባሁን ባልናቸው ነገሮች ይሄንን ነገር የሚያምን ካለ ከባዲል አውሳን ይሆናል በዚህ በኩል ነው ሙጣበቃው فالتبرك بقبور الصالحين كاللاتي
እንግዲህ የሰውዬ ቀብር ነው ብለናል ትናንት ታሪፉን አሳልፈና በደጋጎች ቀብር በረካ መፈለግ ላትን ይመስል ወቢልአሽጃሪ ወልአሕጃር በድንጋዮችና በዛፎች ደግሞ ተበሩክ ማድረግ ወተበሩኩ ቢልአሽጃሪ ወልአሕጃር ከልዑዛ ወመናተ ትናንት ስለተፈስ ዑዛንና መናትን ይመስል من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان نوار نزا مشركوች ከሚሰሯቸው ስራ ጭምር ነው እነዛ አውሳኖች ጋር فمن فعل مثل ذلك ይህን አምሳያ የተገበረ أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر واعتقاد ያደረገ በቀብር በረካ ይሰጠኛል ያለ መድፉኑም ቢሆን ማለት ወይም ድንጋይ ወይም ዛፍ فقد ضاها عباد هذه الأوثان ضاها ማለት شابه ضاها يضاهي مال ضاها يضاهي مال طيب ስለዚህ ضاها ማለት ምን ማለት ነው ያለ ነው ተፍሲሩ ተመሳሰለ فقد ضاها ተመሳስሏል ማንን عباد هذه الأوثان እነዚህን ጣዖቶች የሚያመልኩትን አካሎች ተመሳስሏል فيما يفعلونه معها من هذا الشرك እነሱ እንግዲህ እዛች አውሳን ጋር አሁን ካሳለፍነው ሽርክ አይነት تعظيم ተበሩክ ዒባዳ ዱዓ እሱን እያረገ ነው በቀብር በሐጀር በሸጀር ስለዚህ ሙጣበቃው በጣም የተስማማ ነው አያቶቹ መምጣታቸው ቁወተል እስቲንባጥ አላቸው ብለናል صاحب المتن ابن عبد الوهاب رحمه الله ስለዚህ በዚህ በኩል ነው ሙጣበቃው አሁንም تعلق አለ መሰል ወይን ቀለ طيب ما كانوا يتبركون بالعزى ومنات ወላት ማለታቸው على انها احجار مجرده እንግዲህ ድንጋይ ባዶ ድንጋይ ብቻ ናት ብለው አይደለም በረካ ሲፈልጉ የነበሩት وانما كانوا يعتقدون فيها البركه من العزى التي كانت امراه يزعمون انها وليه እንግዲህ امراه وليه ናት ብለው طيب ودفنت عند هذه الشجيرات او الشجرات እንግዲህ ተስኺር شجرات ነው ስናንት 3 ሰሙራት شجرات 3 ሸጀሮች ላይ የተገነባን ቢናያም አለ አስታርም ፊና ሙዓዘምም አለ አሰልም وكذلك منات ولذلك سموا الاشجار العزى ذاكاباب ያሉትን ዛፎች እንግዲህ عزى والحجر منات كما يسمي الناس اليوم النحاس الذي يقام على القبر حسينا وزينبا زينب እንግዲህ ነወኑት المهم زينب المعروف ምንድነው ብለናል شباب ማላየን ሶሪ እንግዲህ ኑሐስ አለዛ ያቆሙት የለም እኮ ያ شباب ሁሴን ምስር መግባታቸው ራሱ አይታወቅ ሁሴንን እኮ አሳልፈናል شباب ሁሴን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድናቸው የልጅ ልጅ የፋጢማ ልጅና የፋጢማና የዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁም جميعا እንግዲህ ሰነተ 61 ذكر بلاء የሚባል ሀገር ከርቡኖ በላእ እሳቸው እንዳሉት እዚህ ኢራቅ ነው የተገደሉት ከዛ ከኢራቅ እንግዲህ ያስገደላቸው አካል ዘንድ ራሳቸው ተልኳል ወደ ሻም የሚባል ነገር ይኖራል ሚስር ምን ወሰዳቸው አሁን ቀብሩል ሁሴን አለ የሚባለው የት ነው ይሄ ሰውዬ እኮ ሚስር ናቸው ብለናል እና የሆነ በመናም ነው የሚያምኑት እንግዲህ ያጀባብ አህሉል ኹራፋት በመናም አንድ የሚያከብሩት ሰው እንደዚህ ከሌን እዚህ ቦታ ይሁት ይላቸዋል የሱ ቀብር እዛ ነው ተባልኩ ይላቸዋል ያንን ቦታ ምን ያረጉታል ስለዚህ ኑሐስ ይሄ ናስ ማለት ነው እሱን የተወሰነውን ሁሴን ብለው ጠሩት ሌላውንም ዘይነብ ብለው ጠሩት وغيرهما من الصالحين فهم يتبركون بها على هذه العقيدة الجاهلية ስለዚህ تعظيم كمنامن كتبرك يتنسى ስለሆነ አያው ሙናሰባው مع الترجمه ሙናሰባ እንግዲህ በጣም ተስማሚ የሆነ ሙናሰባ ነው ያለው ስለዚህ ማንኛውም ሸጀር ሐጀር እንደምሳሌ እኮ ነው የሚጠቀሰው ያሸባ እንደዚህ ግድግዳም ሊሆን ይችላል ጂዳር አው حائط ወደፊት እንደሚብራራል እሱ ገዘው እንዲ ሰዎች ሲያዘወትሩ ከታየ
ምንጭ ሊሆን ይችላል ምንጭ አይን ማለት ምንጭ ነው አይደል ምንጭ ተበሩክ ይዛው እንደዛሉ ሚና ይሄ እንግዲህ ካለ ሽርክያት ነገሮች ይኖራሉ طيب من قالوا መጨረሻ ላይ على ان الواقع واقع ግን معنى ይቺ على بمعنى مع من هؤلاء المشركين ከመጨረሻዎቹ ሙሽሪኮች የተከሰተው ክስተት مع معبودهم የሚያመልኳቸው አውሊያዎች ጋር اعظم مما وقع من اولئك ከመጀመሪያዎቹ ራሱ ከተገኘው የበለጠ የላቀ መሆኑ ጋር فالله المستعان الله المستعان ስለዚህ እንግዲህ ምን ይሉሃል حب الصالحين حب الاولياء احترام الاولياء طيب احترام بتارجو بتودوم እንግዲህ አላህ ትክክለኛ الذين امنوا وكانوا يتقون የሚባሉት ከሆኑ የነሱን ፈለግ ነው የምትከተል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥብቅ አስጠንቅቀዋል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አርገን የሰሩትን እንደሰሩት መስራት ያሉትን መታዘዝ አخبارአቸውን እውነት ነው ማለት አላህን ስናመልክ እሳቸው ባላመጡት ሸሪዓ አለማድረግ ይሄ ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድና እቅትዳእ ማድረግ ማለት አለዛ ከዛ በላይ እሳቸው ከለከሉት ውስጥ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ሙጣበቃው ልብ እንበል ዝቦታ ላይ ያብራሩልን ነው ሙላሐዛ እናርክ ሙጣበቃው ተስማሚነቱ በጣም ተዛማጅ ነው ብለው ሌላ እንግዲህ አስለመዱን አያ መጀመሪያ ያመጣሉ ኢማ አያ ወአያተይን ነው ثلاثه ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ምን ይመጣሉ ሁለተኛ ማስረጃ ምንድነው ሐዲስ ስለሆነ ለባቡ ደግሞ ሐዲስ ሊያመጡልን ነው ማስረጃ قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها فسروا لنا انقري قال بقال من فسروا وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا بلو ذات هلال أي بالم ذاتنا ومبال طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الأعراف 138 إله ترش علي من هذا لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه أي دي سنن شرح لنا البلنا سنن كونه سنة سنن جمعنا كغرفة وغرف سنن دي مفرد نو ميلوين ورالو وعليه مشى الشارح سينو كتفتح مفرد نو طريق مالتنا سنن كونه طرق مالتنا جمعنا يلالو اسناده صحيح رواه الترمذي 3180 حديث لترمذي مايتنا والحميدي 848 مسند الحميدي قال 848 واحمد 518 وابن حبان في صحيحه 6702 والبيهقي في الدلائل دلائل النبوة 5 جزء مالتنا كما 24 እስከ 125 ገጹ والطبراني في الكبير في معجمه الكبير 344 እስከ 245 وابو يعلى نعم عند 441 حديث እንግዲህ አቡ ያዕላ ባይሆን ትንሽ ካለ መስነዱን ታያላችሁ خيبر በማለት ነው የዘገበው ሐዲሱን ይባላል ونسب الى الوهب خيبر ሳይሆን ማን ነው እየተባለ ነው حنين ነው بعد فتح مكة የተካሄደ ዘመቻ ነው حنين ማለት اسم واد بين مكة والطائف ስለዚህ خيبر አይደለም حنين ነው وابن ابي شيبة في مصنفها 15 101 وابن قانع في معجم الصحابة 185 وابن ابي عاصم في السنة 76 وغيرهم من طريق محمد بن شهاب الزهري
عن سنان بن أبي سنان الديلي نوبلوا أنه سمع أبا واقد الليثي رضي الله عنه يقول فذكره لو نقول الكلام بقي ترسل له لي ترسل نعم ስለዚህ حديث የሚለው እንግዲህ አቡ ዋቂድ الليثي የተሰኘ صحابي على الصحيح من مسلمة الفتح ነው እሱ ያለው እንዳለው من مسلمة الفتح ነው بعض اهل التاريخ والسير شهد بدرا بلتم هذا ضعيف ليس بشيء بلوال الذهبي تجريد الصحابة من بالكتاب الله لا يسوى شيئا أبو واقد الليثي أدرى بنفسه حدثها واحد يالن حنين لاي አዲስ ሰልመን ነበር የተወሰኑ ሰሃቦች እኛና ያልነው እንጂ እስላማቸው ቀዲም የሆኑ ይሄንን አይሉም ድሮ የሰለም እንግዲህ በድር ቢሳተፍ ኑሮ ያሸባብ በይነ ሁነይን ወበድር በጣም ብዙ ጊዜ አለ እና በድር ምን አህሊ በድር መመደብ አቡ ዋቂድ الليثي لا يساوي شيئا እንግዲህ አንድ ኪታብ ስናነብ እንዳን ታለል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላል عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملائكتنا ጋር ወጣን ወደት الى حنين ከመካ እንግዲህ ያው ተከማችተዋል እዛ ሲባል ሲራው ላይ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ወደ ሁነይን ወጣን እንግዲህ ስሙ መካን ነው አስማኡል ቢቃዕ منصرف ነው የተሰማሉ ብለናል ዘሙልሃ ጀምረን ሌላም ቦታ ይሄ ከነዛ ነው وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابك وحجر نزه እንግዲህ ያሸባ اسماء البقعه مصرفهم على مصرفهم ይቻላል እነዛ አሁን ያልናቸው ሌሎችንም ጨምሮ منصرف ሆነው የተሰሙት ይላሉ حنين ከነዛ እንግዲህ አንድ ብለው ነው የቆጠሩት الحريري في ملحاته حنين ብለ ወደ حنين ወጣ ونحن እኛ ይላሉ እንግዲህ بعض الصحابه ማለታቸው ነው حدثاء وعهد بكفر ጊዜያችን عهد እንግዲህ من معانيه الزمن والوقت ወቅታችን በኩፍር አዲስ ሆኖ ከኩፍር ወደ እስልምና የገባ ነው እንግዲህ አሁን ሰሞኑን ሆኖ ያለ ወደ ሁነይን ወጣ ትናንት ስንት አስከትለው ሄዱ ብለናል አጀባ ከዛ ከመዲና የመጡ ሰዎች አንድ 10 ሺህ ናቸው ተብሎ من مسلمة الفتح ደግሞ ስንት ሆኑ እነሱና حدثاء وعهد የሚሉት እንግዲህ مسلمة الفتح وللمشركين سدرة ለሙሽሪኮች ደግሞ ቁርቁራ ያላቸው ሲሆን ሲድራ እንግዲህ شجر النبقي ይላል ቁርቁራ ነው የሚሉ እንግዲህ شجرة ذكرت في مسند الإمام أحمد سدرة خضراء عظيمة በጣም ቅጠላማ የሆነች ጥላማ የሆነች ትልቅ ዛፍ ናት ሙሽሪኮች ያከብሯት ነበር በየአመቱ ዛይ የመጡ በአመት አንድ ጊዜ ያርፋሉ ጨርቃቸውን ይሄን አርዲያቸውን እሷ ዘንድ ያንጠለጥላሉ ለተበሩክ አስሊሃዎቻቸውን ያንጠለጥላሉ እዛ መሄድን ራሱ ሐጅ ብለውም ይሰይሙት ነበር ይላሉ بعض الروايات ስለዚህ ለነሱ ሲድራሽ ቁርቁራ ያለቻቸው ስትሆን ያዕኩፉና عندها ሷዘን يقيمون عندها ማለት ነው ያዕኩፉና عندها ሷዘን መቆየትን የሚያዘወትሩባት የሆኑ ተበሩከን ወተዕዚመን እኮን وينوطون بها أسلحتهم ينوطون ማለት يعلقون بها أسلحتهم መሳሪያዎቻቸውን ደግሞ ለተበሩክ እሷ ላይ የሚያንጠለጥሉባት ሲድራ ያላቸው ሆኖ እኛ ነብያችን ጋር ወደ ሁነይን ሄድ ስሟ يقال لها ذات أنواط እንግዲህ የቅጽል ስሟ ነው ያሸባ ነገሮች የሚንጠለጠሉባት ذات ማለት እኮ صاحبት ማለት ነው ذات أنواط ተብላ የምትሰየም ነው الشجر እኮ ቁርቁራ ነው ተባለ ሲድራናት ግን ቅጽል ስሟ ሰዎች አስሊሃ ሌላም አርዲያ ምናምን ስለሚያንጠለጥሉባት ለተበሩክ ذات أنواط ብለው የሰየሟት የሆነች فمررنا بسدرة أخرى ነው እንግዲህ ነኪራ ሆኖ ሲደገም ሌላኛም ደግሞ ስናልፍ ወደ ሁነይን በጣም የምታምር ሲድራ በሷ አለፍ فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط እንግዲህ የመጀመሪያው መንሱብ ነው የሚሆነው ይያልን ነው ይሄ جعل لنا ሚለው ሁለት ይሰራል لنا ሚለው እንግዲህ መፍዑሉ ይሆናል ذات أنواط ሚለው እንግዲህ ሁለተኛ መፍዑል ለኛ ያድርጉልን ذات أنواط
አስሊሃ ርዲያዎቻችንን ለተበሩክ ምናንጠለጥልባት ዛፍ ለነሱ ዛቱ አንዋጥ እንዳላቸው ሁሉ እንግዲህ ወደ አላህ የሚያቀርብ መስሏቸው ነው አዲስ የሰለሙ ስለሆነ ለኛም ልክ እንደነሱ ዛቱ አንዋጥ ያርጉልን ይሄን ስራቸውን እንግዲህ ወደ አላህ የሚያቀርብ ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንዲያደርጉ ያቀርቡ ነው እንዲፈርሙላቸው እኮ እንዳጸድቁላቸው ይሄንን ጠየቅናል فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الإشراك به أيا كان نوعه الله أكبر الله أكبر يلاك أنه أنت كم التلوت لا تعجبنا يالوت ومعه التنزيه إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ماله يعني هوتي بالسج بهنتشو እንግዲህ بمجرد الإحياء والإماتة بالتشادلم يهنملود تصرفات الله سبحانه وتعالى تدبيرا وتصريفا بالسج ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سلزي يعني هوتي بالسج بهنتشو جيتها بالله ملاله علاتشو كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة طيب آيوم عندنا ميلو كذب في تاجب انتنا علي رضي الله عنه أفحمهم እንግዲህ علي لمن كات አይሁዶች ታሪክ እናቃለን ምናምን ይያሉ እንደዚህ ለምን አረጋችሁ እናንተ እግራችሁ እዛ ከባህር ወጥቶ ሳያልቅ يجعل لنا إلها كما لهم آلهة ለምን አላችሁ አባል علي ለማን ለአይሁዶች ከነብያችሁ በኋላ እንዴት ነው የምትخالፉት ብለው እንግዲህ ሊኮንኑ ሲያስቡ ዒልም ያስፈልጋል ብለናል ሙዓዝን ሲልኩት እኮ انك تاتي قوما اهل كتاب ሹበህ ያመጣል ዒልም ከሌለ ተወድቃለህ ካለ ተጠላለህ ስለዚህ ተአፍሐመው ስለዚህ ለነሱ አሊያ የሚያመልኩት ነገር እንዳላቸው ሁሉ ለኛም ኢላህ አርግልን ብለው ሙሳን እንግዲህ ጠየቁ እነሱ እንዳሉት አላችሁ ደረጃው ቢለያይ እንኳን እንግዲህ እነዚህ ለተበሩክ ለምናምን ስለሆነ መሳኢሉ ላይ እንመጣለን ሽርኩ አስገር ነው ራሷ استقلال አረጋ በረካት አረጋለይ ከተባለ አክበር ይሆናል የነዚህኞቹ ሽርክ ፊል ኡሉሂያ ስለሆነ ሽርኩ የፈለጉት ነገር የነሱ ያይሁዶቹ ሽርክ አክበር ነው ኩፍር አክበር ስለዚህ እና አላችሁ قال انكم قوم تجهلون ማህይማን ማታውቁ ሰዎች ናችሁ የሚል መልስ ሙሳ ሰጧቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ልክ እነዛ በኑ እስራኤል ሙሳን እንደጠየቁ እናንተም ይሄን ጥያቄ ያቀርባችሁ ብለው በብዙ ሙአኪዳቶች ይገለጹና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ቀጥለው ምን አሉ ለተርከቡና ሱናና ማን ካነ ቀብለኩም ከናንተ በስተፊት የነበሩን ሰዎች ጎዳናዎች ፈለጎች والله تقالبالاችሁ እነሱ ገቡበት ትገባላችሁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هذه الجمله لا يراد بها التقرير الاقرار وانما يراد منها او بها التحذير ጃስተነቀቁ እኮ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለም من اعلام النبوه ይላሉ እንደፈሩት እንዳሉት አሁን الامه الاسلاميه ማንን ነው መትቀልደው ይያልን ነው ባለባበስ በፀጉር አቆራረጥ ባወራር بالاخذ والعطاء ማንን ይከተላሉ አለ ይሁድ ወነሳራ ስለዚህ በተህذير ነው የተባለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነገሮች ተናግረዋል አንዳንድ ሰዎች በዛሂሩ ይዙና ነብያችን ኢላ 73 ከፋፈላሉ ያሉት በተህذير ነው ያልን ነገሩን ኢንካር ያረጉ ያስጠነቀቁ ነው ዘዒና ከዚህ ቦታ ኢላ ከዛ ተሄዳለይ ብቻዋን ላ ተኻፉ ኢላ الله والذئب على ስለዚህ ሄዳለይ ማለታቸው ይሆናል ማለታቸው ነው ሴት ሙሳፊር መሆን ብቻዋን ትችላለች ማለት አይደለም ሁክሙን በሌላ ሐዲስ አብራርተዋል የአንድ ቀን መንገድ የሁለት ቀን የሶስት ቀን የተለያዩ ሪዋያቶች بغير ذي رحم محرم መሄድ እንደማት ሸሪዓ አስቀምጠዋል ያ ሐዲስ ግን ነገሩ ይሆናል طيب ስለዚህ ይሄም ከዛው ነው የሚመደበው ብዙ አሐዲሶች አምጥተው صاحب القول المفيد ያስቀምጣሉ እዚህ ሸርህ ጋር ማጣቀስ አለብን አንድ ኪታብ ሲቀራ ነው የሚቀራው ብለናል ከተቀራ በኋላ ይሄም ሙዛከራ መደረጉን والله اعلم እንኳን ሌላ እሱን የመሰለ ልናጣቀስ ስለዚህ ይሄም ሐዲስ እንግዲህ
ለተርጀማው በጣም ሙጣቢቅ የሆነና በጣም ቅርብ ያለ ማስረጃ ነው ተበሩክ ቢሸጀራ አው ቢሐጀር ማድረግ من الشرك ለመሆኑ የአቡ ዋቂድን الليثي ሐዲስ ማስረጃ ይሆናል ተخرجون እንግዲህ የተቻለውን ብለናል እዚህም ላይ رواه الترمذي وصححه الامام الترمذي ዘግበው في سننه وجامعه صحيح ነው ብለውታል ሌሎችም አንድ 8 አይማዎች ያመጡልናል ሻሪሖቹ علاوة على الامام الترمذي ተቆጥራላችሁ ሌሎችም ዘግበውታል ብለው ያመጣል አቡ ዋቂድን ሽን ብሎ ነው እንግዲህ የሚጽፈው ታች ግን ሻሪሑ የሚያስመስሉት ይሄ አባባል የቱርሙዚ አባባል እንደሆነ ይጠቅሳሉ ይሄ ያስቀመጠው ግን ሽን ከጻፈ በኋላ ስለሆነ የሻሪሑ አባባል ነው ማለት ነው አቡ ዋቂድ اسمه الحارث بن عوف በዚህ ጀዘሙ እንግዲህ የሰውይ الحارث بن عوف معنا في اسمه اقوالا ثلاثه አንደኛ ይሄ ነው الحارث بن عوف ነው የሚሉ አሉ እንግዲህ መሽሁር ሊሆን ይችላል በዚህ መጀዘማቸው አንዳንዶቹም ይገለብጡታል عوف ابن الحارث ነው ስሙ የሚሉ አሉ ሐሪስ ያባቱ ስም ነው እሱ عوف ነው አንዳንዶቹ عوف ابن مالك ነው የሚባለው አንዳንዶቹ الحارث ابن مالك المهم እንግዲህ እሳቸው الحارث ابن عوف የሚለውን ብቻ አመጡ وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريره قاله الترمذي ዲያን ከትርሚዚ ነው ያነቀልኩት ይያሉ ነው ሁሉንም ማለት ነው ሽን ብለው እንግዲህ እሳቸው ይሄንን ብለዋል ነው ወደፊትም የትርሚዚ እንደሆነ ስሙን ይጠቅሳል وقد رواه احمد وابو يعلى وابن ابي شيبه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني بنحو الحديث السابق እንግዲህ ቆጥራችሁ ከሆነ አንድ 8 ይሆናል ትርሚዚ ሲጨመሩ ስንት ሊሆኑ ነው طيب قوله عن ابي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة እንግዲህ የሞተው ሂጅራው 68 ላይ ነው አሉ ሲሞት ደግሞ እድሜው 85 አመቱ ነበር قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وفي حديث عمرو بن عوف مبال صحابي حديث دقمه وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف يملون قدي عندي شي ከምናምን ሆነን فتح مكة ላይ ዘምተናል እንግዲህ የራሱን ቀቢላዎች እየቆጠረ ይሆናል አለዛ እንግዲህ ፈትሁ መካ የተሳተፉ ሱሐቦችን ቁጥር አሳልፈናል حتى اذا كنا بين حنين والطائف الحديث እንግዲህ بين حنين والطائف መካከል ስንደርስ እዛ ቦታ ስንሆን እንግዲህ ሲድራ ለሙሽሪኮች በጣም የሚያከብሯት አየን ከዛ እንግዲህ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄናል الحديث اقرأ الحديث بتمامه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر عهد እንግዲህ እዚህ ላይ የተፈለገው ዘመን ወቅት ማለት ነው ሒን በኩፍር እንግዲህ ግዚያችን አዲስ ነበረ እስልምና ሰርጦ አልገባ ስለነበረ ለዛ እንግዲህ ዑዝር እኮ ያቀረበ ነው አቡ ዋቂድን الليثي ይሄን ያልንበት ምክንያት ገና በእስልምና ግዚያችን አዲስ ስለነበረ بعض علائق الجاهليه من علالንም ይያለ ነው ስላል ለቀቀን ይሄንን ቅርብ የሰለሙ ሰዎች ናቸው ጥያቄውን ያቀረቡት اما من قدم اسلامه من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ይሄን አይነት ጥያቄ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያቀርቡ فيه دليل مسائلهم ላይ ይመጣል على ان غيرهم ከነዛ አዲስ ከሰለሙት ሌላ ያሉ ሰዎች ممن تقدم اسلامه من الصحابه رضي الله عنهم لا يجهل هذا ان እንግዲህ من الشرك መሆኑን እስልምና የሚጻረር መሆኑን እንደማይስቱ جهل እንደማያረጉ ማስረጃ ይሆናል ونحن حدثاء عهد بكفر ያለው ጁምላ ቀድሞ ድሮ የሰለሙት ሱሐቦች ይሄንን እንደ ጃህል እንዳልሆኑ ይሄንን መስአላ ማስረጃ ይሆንልናል وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبها كباطل
ቀልቡ የለመደው ከሆነ ባጢል ደግሞ የለቀቀ لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ከዛ ከለመደው ነገር ቀልቡ ላይ እንግዲህ ቅሪት መኖሩ አያምንም لا يأمن ብሎ ነው እንግዲህ የኛ ሐምዛን አሊፍ ላይ ነው የጻፋት لا يأمن ተብሎ بالبناء للفاعل ነው የሚነበበው መሳኢሉ ላይ የሚያመጡት ግን لا يؤمن ተብሎ ነው نائب الفاعل አይታመን ይሄ እኮ እንግዲህ አሸባ ብዙ መሳኢሎች ላይ አለ በባጢል አዲስ ከሆንክ ያ ባጢል ባንዴ ከቀልብህ ምን አይልም ሙጥጥ ብሎ አይወጣልህም ምን ይኖራል ትንሽ ቅሪት ይኖራል ለዚህ እኮ ነው ብዙ ሐዲሶች ስንቀራ ተደብር ማድረግ አለብን ሰውየው ዚና ከሰራ ሙህሰን ካልሆነ መቶ ይገረፍና አመት ካገሩ ምን ይደረጋል ተብሎ አላጀባ ይባረራል ለምን ዘመጥፎ ሰራበት ሀገር ላይ ከሆነ ያስታውሳል ከዛም ማልፈን ያ 99 የገደለው ሰውዬ ተውበት አላህ ረዘቀው መስአላ ለመጠየቅ ሰዎችን ዑለማዎች ሲጠይቅ ደሉሁ አላ ራሂብ ዓቢድ علم የለል እንደዚህ ነበር እና ለተውበት ነበር ተውበት መንገድ አለኝ የለህም አሉ فكمل به في الصحيحين ያለ ሐዲስ ከዛም በኋላ ተስፋ አልቆረጠም شهاداتين قالنا فدلوه على أعلم أهل الأرض عالم هنا بتككل ودسو مرت من يحول بينك وبين التوبة مكلكل نجر يلا نا توبته كهنا توبته ترون لكن الزع متو ويم زتنا زتين قدل كبت هجر من الترجال يستوس على الزوات فونه وحل الفسوق محل المعاصي يتوه ثلاثة لمن قلبه لا يا وانا نجر يتنتل الزع سلوهنا አሁንም እንግዲህ ከባጢል እንቲቃል ያደረገ አካል ቀልቡ ላይ በቂያ ከመቅረቱ አይታመንም ለዛ ነው ይሄንን ጥያቄ ጠየቅነው ذكره المصنف ياتي في المسائل مصنف من الانجليزي صاحب المتن قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها العكوف طيب هو الإقامة على الشيء في المكان عكوف ማለት እንግዲህ ኢቃማ መቆየት መዘግየት መኖር ማለት ነው በሆነ ነገር ላይ ሆነ ቦታ ላይ ومنه قول الخليل عليه السلام الله سبحانه وتعالى እንግዲህ حكينا عن خليله إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أنتم عاكفون عليها لا يمتن እንግዲህ ቢማ ሙኢቃማ የምታረጉት ማትለያዩዋቸው ጊዜያችሁን ብዙ ጊዜ የምታሳልፉባት አሊ ምንድናት ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الآية 52 من سورة الأنبياء وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة الزنقدي عكوف مالتي كما بلنو ازدام مكمتت لمندنو كتب على تبركا بها وتعظيما لها قدي بركة كزي كزافا يفلقوا ياتشين زافان كما أكبراتشو كما لاكاتشو يتنسى مفعول من أجل إبالال تبركا وتعظيما كما يعكف اليوم عباد القبور عندها ويجاورون يعتكفون مالت معتقدين أن لهم بذلك الزلفى والقربى ودا الله انقدي نقرب علم بلو ويعتقد الجاهلون لهم ذلك فيعاونونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات قربة لأولئك الموتى وكل ذلك من الشرك الأكبر هنا يتاوق أنه كهم بفتن بياله هنا في إحدى الدول المجاورة شاهد عيا قباية دمسس سوية ساتشو من اندالو يا شباب ليجي ستقالوا يا كبرالو يا دهيالو يقلالو يا رقالو أعظم من ذلك يا هونوتشو يسارالو يتبالوكو النزاي هنن عيلو أصحاب العزة ومنات ولات عيلو النزي قل من يلالو يالو شركاتشو ربوبية لاي لا أنت لما أسمسل أولياء نودالن النسن الناكبرالن يلوهال وشتاتشو سلزي طيب يعني الزام يكمتو تسدر عوازن تبرك فلقوا الصان تعظيم كما درقاتشو يتنسانو النزي نيوتشم بالنزال من مساسل ين اندم يارقولو وفي حديث عمرو قدم انقديه
بليلا رواية بلو عمرو بن عوف حديث كان جبار قوام تتوال السلاي دقما من الملالالو كان يناط بها السلاح سلاح مالت እንግዲህ መሳሪያ ጦር መሳሪያዎች ይንጠለጠሉባት ነበር በዛይ በሲድረተ المشركين ዛ እንግዲህ ስለሚያንጠለጥሉ በዛ በሚንጠለጠለው ነገር ሰይመው ምን አሏት فسميت ذات انواط ذات انواط ተብላ ተጠራች ሐረካውን እንግዲህ ብዙ አንከታተለው ይሄ ስም የሚባለው እንግዲህ ያጀባብ ሰማይቱ ብኒ መሐመድን ሁለት ይሰራሉ ለናል ብዙ ጊዜ እንዳለ ስለዚህ ስምየት ሲባል ይሄ አለች ናይበል ፋኢል ውስጡ እሱ ናይበል ፋኢሉ መፍዑል አወል ነው የሚባለው ذات انواط የሚለው ያው እንዳለ መንሱብ ሆኖ ነው የሚመጣው መፍዑል ثاني ስለዚህ رفعه لا محل له ስለዚህ አንዋጥም ላይ ፈትሐ ነው መሰል የጻፈው ሙነወን ነው ሙንصرف ነው የነውጥ ጀምዕ ነው አስሉ ነውጥ መስደር ነው ይሸርሑልናል አንዋጥ ጀምዕ طيب ስለዚህ ማላ ይንصرف የሚያደርገው ነገር የለም وكانت تعبد من دون الله كالله ليلا ያመልኳት ነበር ሙሽሪኮች ስለዚህ አሁንም እንግዲህ በሌላ ዛፍ በሌላ ሸጀር ተበሩክ ተዕዚም ያረገ ከአላህ ሌላ ያለና አካል ያመለከ የገዛ ስለሆነ የነዛው አይነት ፈለግ ነው قوله وينوطون بها أسلحتهم ينوطون سيفسروا أي يعلقون الأسلحة عليها على السدرة للبركة አሁን ገሞ ለማተዕሊሏን እንግዲህ አመጡ ቀድሙ ላይ ተበሩከን ወኢዕዛመን አው ተዕዚመን ያም መፍዑል من اجله ነው የሚባለው ይሄም እንግዲህ ላሚቱ መጣ ቢላሚ ተዕሊል ደግሞ አሁን ተጀረረ የሚያንጠለጥሉት እኮ ዝም ብለው አይደል አንጠልጥል እኮ አይከለከልም ይችላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم احدى الغزوات የጃቢር ሐዲስ في الصحيحين አሳልፈናል እንግዲህ ለማረፍ ስትፈልግ ዛፍ ላይ አንጠለጥላሉ ሰይፋቸው ይሄ ለምንድን ነው ለተበሩክ አይደል እነዚህ ግን የሚያንጠለጥሉት እዛ ድረስ በአመት አንድ ቀን ሄደው እዛ የሚያርፉት እንደውም አንዳንድ ሪዋያቶች ምን ብለዋል ይሄ ሪዳ ከላይ ሸማ ይለብሳሉ ፎጣ እሱን ራሱ ሷላ አንጠልጥለው ከተዕዚማቸው የተነሳ ተኮናንበው አይደለም የሚገቡታ እዛ ጥላ ሲደርሱ ምን ያደርጋሉ ይሄን ፎጣውን አሁንም እኮ የሚያደርጋሉ ይሄ አይሆንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው የከለከሉት ጉዳይ አንድኛችን ሲያገኘ አይን ሐኒለው እንደዚህ ይበልለት ወይ ተባሉ ነብያችን ላ ሩኩዕ ወስጁድ لله سبحانه وتعالى አንተ ያገኝ ይላል አንተም የኛም እንደዚህ ይላል አይባል ምን ብል አይባል خاصة ለሙስሊምም ለሼኽም አትለም ይያልን ነው ራሳቸውን የሚላጫሉ ስለዚህ አሁን ማለሽ ወደ ሻሂዳችን እንመል እዛች ዛፍ ሲደርሱ ኩድንባቸውን ይገልጹና የሚያጣፉትን ፎጣ ሪዳ ማለት እኮ እሱ ነው ጥቅልል ያረጉና ባዷቸውን ነው ተዕዚም አላህ ባዷቸውን ይሄዱና እሷ ላይ እንድትባርክላቸው ሪዳውን ምን ያረጉታል ያንጠለጥሉታል ስለዚህ ይሄ ይደረጋል ይያሉ በአገራችን አሉ አንዳንድ አካባቢዎች አላያችሁ አላየንም ነው እንጂ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه አይደረግ ቅቤ የሚቀባ ዛፍ አለ ቅቤ يا شباب ሰዎች አሁን ለመብላት ቅቤ ኪሎ ስንት ነው ማለሽ አስሐቡ መርክ ዛፍ ይቀቡታል ዛፍ ይሄ እንግዲህ تعظيم واي تعظيم ይሄ አይነት ዛፍ ካለ ሽርቂ ዛቱ አንዋጥ ነው ይሁን ዋርካ ሊሆን ይችላል ሾላ ሊሆን ይችላል የሆነ ሌላ ነገር ቅድቃ ሊሆን ይችላል የሆነው ይሁን ዛቱ አንዋጥ ነው ተግይር ቢልየድ የሚችል አካል አላህ የመከነው በመጋዝ ገዝግዞ ይጥላዋል ወይ የሚጥል እንግዲህ ያዝና ያስቆርጠዋል እንደዛ ያልደረሰ በምላስ እንደምንናገረው ይናገራል ካልተናገርክ ተባባሪ የሆንክ ነው መናገር እየቻልክ መቁረጥ እየቻልክ ካልቆረጥክ ካልተናገርክ طيب نواص قلت الشارح شيخ عبد الرحمن ففي هذا بيان أن عبادتهم لها ياتشن زاف سدروان مملكاتشو بالتعظيم والعكوف والتبرك بثلاثة أشياء عندنا الزا من بمادرك بماكبر ولتنيا بالإقامة سوستنيا بطلب البركة منها وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها ሌላም እንግዲህ ከሲድራ ሌላው ዛፎች ሁሉ የተመለኩት ሰዎች እንግዲህ እዛ መዘግየት ስለሚያበዙ ይልከሰከሳሉ እዛ አካባቢ ለሸይእን ማ
ከዛ ደግሞ ተዕዚም ያረጋታል በረካ ይፈልጋሉ በእነዚህ በሶስቶቹ ድንጋዮችና ዛፎች ሊመለኩ የቻሉት በእነዚህ በሶስት ነገሮች ነውና በመሳሰሉ قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط قال ابو السعادات ብዙ ጊዜ ብለናል ይሄን ሰውዬ صاحب نهايه غريب الحديث والجزري ابن الاثير سالوه ان يجعل لهم مثلها እንደዛች እንደ ኩፋሮች አይነት ቁርቁራ እንዲሰይሙላቸው ያላህን መላእክተኛ ጠየቁ فنهاهم عن ذلك ከማድረግ ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጥያቄያቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሏቸው وانواط جمع نوط ይሄ ከፈለግን ልንጀርረውም እንችላለን አንዋጥ ማለት እንግዲህ ማን المصدر لا يجمع انواع ስለሚለያይ ሊሆን ይችላል በዩዕ ላይ እንዳሳለፍ ነው የነውጥ جمع ነው وهو مصدر ይሄ ነውጥ የሚለው مصدر ነው አስሉ ናጣ ينوط نوطا ከቃለ يقول قولا الباب الاول ያረጉት ነው سمي به المنوط የሚንጠለጠለው ነገር ሰይፉ ምናምኑ በመስደሩ ተጠርቶ እንግዲህ የሚንጠለጠሉ ነገሮች ባለቤት ማለት ነው ذات انواط ማለት ظنوا ان هذا محبوب عند الله يسرع الله زند يوددال ብለው ጠረጠሩ وقصدوا التقرب به ያ አላህ የሚወደው ነገር ነውና ወደ አላህ እንቃረብ ብለው በዚህ ስራ ወደ አላህ መቃረብን ፈለጉ አሰቡ والا اما بايهون فهم اجل قدرا من ان يقصدوا مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ዲንን የሚጻረር የማይሆን ነገር መሆኑን ቢያውቁ ኖሮ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ከመخለፍ ሱሐቦች አየን ካነ مستواهم ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ከመخለፍና ከመጻረር የጠሩና የላቁ ናቸው ምን መስሏቸው ነው ቁርባ መስሏቸው ወደ አላህ መቃረቢያ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያጸድቁላቸው ጠየቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበድ ባሉ ቃላቶች መለሱባቸው قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر وفي روايه سبحان الله دي ترمذي معايت ነው احدى روايات الترمذي تبلغ لكن اهل هذا الشان وصفوها بالشذوذ እዚህ ሐዲስ ላይ ብዙ አይማዎች እንግዲህ አውርተዋል ብለናል ቅድም ጠቅሰናል ሁሉም ሪዋያቶች ላይ አላሁ አክበር የሚለው ጁምላ እንጂ ሱብሃንአላህ የሚለው አይደለም የተገኘው ለተዓጅብ እንግዲህ في مكان اخر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተዓጅብ ሱብሃንአላህ ይላል ግን እዚህ ላይ የሰበተው ከሁፋዞች አላሁ አክበር የሚለው ነው የኛው ሰውዬ ሱብሃንአላህም እንደሰበተ ያረጉት ነው ሻዛናት አሉ والمراد تعظيم الله تعالى الله ما اكبرنا وتنزيهه عن هذا الشرك كذا الشرك الله ما طرات ነው የተፈለገው باي نوع كان مما لا يجوز ان يطلب او يقصد به غير الله كالله ሌላ ያለ ከሚፈለግበት የሽርክ አይነት ማንኛውም የሽርክ አይነት ይሁን ከዛ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማጥራት ነው የተፈለገበት مع دلالته على التعجب وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا ነበሩ يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب ذم ابو هريره حديث ላይ في الصحيحين አሳልፈናል እንግዲህ ጁኑብ ሆነው መንገር ላይ አቡ ሁረይራ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገኙ እዛ በኋላ ቀስ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንጋ ሲሉ ሽላል ጠፉ ሌላም ሱሐቢ አርገዋል ይሄን ሁዘይፋም አርገዋል በኋላ ነብያችን ተፈቀደ የሉም አቡ ሁረይራ ታጥበው ምምለው ሲመጡ ጠየቋቸው የት ነበር እንግዲህ አስፈቅደው ነበር መሄድ ያለባቸው ሳያስፈቅዱ ስለሄዱ አይ እንደዚህ ሁኜ እኮ ነው ሲሏቸው ሱብሃንአላህ ኢነል ሙእሚና ተታጅብ ዛለ طيب እና في حال التعجب تكبيرንም تسبيحንም ይጠቀሙ ነበር تعظيما لله مفعول من اجلها ونمتاب وتنزيها له اذا سمع من احد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبيه والالهيه እንግዲህ ካንዳ አካል ለአላህ የማይገባ በአላህ የማይጠጋን ነገር ሲሰሙት የአላህን ሩቡብያ የሚያጎል ሀድም ማለት ማጉደል ማለት ነው ነቅስ ማለት ነው እንግዲህ ሀድም باللغات الطبيه
هضم ማለት يشباب سؤال هضم حسن الهضم የሚሉታል የበላው ምግብ መፈጨቱን ምን ይሉታል هضم ይሉታል ሲፈጭ እኮ ምን እየሆነ ነው يشباب እየቀነሰ ነው እየጎደለ المهم هضم ቁርአንም ላይ አለ እዛ في سورة طه ምንድነው የሚለው يشباب መጉደል ማለት ነው የአላህን ሩቡብያ የሚያጎል እንግዲህ በሱ በሰውየው አባባል ነው የአላህ ሩቡብያ ኡሉሂያ አይጎል በሐቂ ስለዚህ ስለ ሩቡብያ ነቅስ የሚያሳይ ወይ ስለ ኢላሂያ ነቅስ የሚያሳይ አባባል ሲሰሙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዕዚመን ሊላህ ወተንዚሃን ለሁ ሚነ ሽርክ ሱብሃንአላህ ይላሉ አላሁ አክበር ይላሉ እዚህም ላይ የተጠቀሙት ለዛ ነው قوله إنها السنن بضم السين آي الطرق እንግዲህ ያለፉ ሰዎች ፈለግናት ይችማ እነሱ እንግዲህ ضلال መንገድ ማለታቸው قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شبه مقالتهم هذه اجعل لنا إلها يالوتن بمقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بالوا أبابا لمثلون بجامع أن كلا ሁላቸውም አሉ በኑ እስራኤልም እነዚህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠየቁት طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله ከአላህ ሌላ እንግዲህ የሚገዛው የሚያመልከው ነገር እንዲደረግለት ስለፈለገ አገናኙ وجه الشبه ይሄ ነው وإن اختلف اللفظان لفظዎቹ እንኳን ቢለያዩ አሉ እንግዲህ እነዛ ያሉት اجعل لنا إلها كما لهم آلهة النزه ግን ያንን ሳይሆን اجعل لنا إلها እኮ አላሉ ምንድነው ያሉት اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فالمعنى واحد لفظ እንግዲህ ቢለያይም معنى አንድ ነው الشارح እንግዲህ ሁለቱም የሚመሩት በአንድ ነገር ላይ ነው ሊሉ ነው ይሄ እንግዲህ በአንድ በኩል ነው ተበሩኩን ያቺ ዛፊቱ ራሷናት የምታረገው استقلالን ካለ ከቢር ነው የሚሆነው አለዛ ምንድነው የሚሆነው ይያልን ነው መሳይል ላይ ይመጣል ያብራራሉ ሽርክ አስገር አለው አክበር አለው የነዚህ ሰዎች ፍላጎት አስገር ስለሆነ ነው ከሚላ ያልወጡት አክበሩ ሆኖ ቢሆን ምን ይሆን ነበር ይላል ስለዚህ ሻሪሁ በዚህ ይشرحሉ صاحب المتن مسائل ላይ ነው فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ብዙ ጊዜ ብለናል ይሄንን ስምን መቀየራችን ሐቂቃውን ምን ያረጋው نعم አይቀይረውም እኮ ያጀበው አሁን የአሽሪባዎች አይነት ስሙ ብዙ በስቷል ተብሏል ብዙዋን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ኸምርን የሚጠጡ የሚያበቁ ዚናን የሚያበቁ በተለይ ኸምርን ስም ቀይረው የሚጠጡ ከኡመቶቼ ይመጣሉ አሉ ተህዚር ነው ይሄም ስሙ ከተቀየረ ይቻላል እንዳት እና ጠይቀን ያ ሸባብ ሱፊ ይሏታል ብለዋል ኸምርን እኮ ነው ምን ይሏታል አሉ አልহামዱሊላህ ብያለሁ ካሁን በፊትም እንኳን ሱኒ ያላሏት ብያለሁ እንኳን ሱኒ ያላሏት እነሱ ሱፊ ብለው ቢጠጡት እንቸገር እና ሐቂቃን አይቀይርም ያጀም አሁን የመጡ ጀማዓዎች አሉ ብዙ ጊዜ ተንቢህ አድርጌያለሁ የሆነ ነገር ያመጡና እየደነሱ እየመዘቁ ምናምን ቢአላት ምናምን አናሺድ ኢስላሚ فلاني اسلامي اسلامي كذا كذا اسلامي كذا كل المحرمات من كتل ያረጉለታ اسلامي كمل ያው حرام የሆነ ነገር ያሸባል ያልከውን ብትለው ሐቂቃ ስም ሐቂቃን አይቀይር ስለዚህ አሁን ያሉን ያስተማሩን ሻሪህ ረሂመሁላህ اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط لفظ ይሄ ነው ያኛው اجعل لنا الها كما لهم الها ለፍዛቸው ቢለያይም ማዕናቸው እንግዲህ በአንደኛው ተፍሲር ነው ያልን ነው የሻሪሁን ሷሂብ المتن ጋር እንዲገናኝ መስአላውም ሸርህ ስለሚያስፈልገው ففيه الخوف من الشرك እንዳለ እንጠቀማለን وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله عند سو عند النجر طرونه بلو لجمتهونا لقطره يشلال ودا الله يقربنيال بلو لياسب يشلال وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه يا نجر دقمو
ከአላህ ከሚያርቁት ነገር በጣም አራቂ ሆኖ እያለ ወደ አላህ ጥላቻ የሚያቀርበው ሆኖ እያለ ወደ አላህ የሚያቃርበኝ ይመስለውና حسن النية ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ከዚህም መጠንቀቅ አለብን ولا يعرف هذا على الحقيقة ይህንን ደግሞ በሐቂቃ ላይ የሚያውቅ የሚረዳ አይኖርም إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور الناس ጋር የተከሰተውን በውን በሐቂቃ ያወቀ እንጂ አይረዳውም من الغلو فيها أي في القبور ድንበር ማለፍ وصرف جل العبادة لها جل ማለት እንግዲህ አክተር ማለት የዒባዳን አይነቶች አብዛኛውን ወደ ቀብር ከመስጠት ከመመለስ ويحسبون أنهم على شيء እነዛ እንግዲህ ዑለማዎች العباد በሐቅ ላይ ነን በሆነ ነገር ላይ ነን ብለው ይገምታሉ በሐቂቃ ግን ስናየው وهو الذنب الذي لا يغفره الله እንግዲህ صرف جل العبادة أو كثير من العبادة أو عبادة واحدة إلى القبور صرف كارك ይሄ እንግዲህ مخرج من الملة የሆነ አላህ የማይምረው ወንጀል ሆኖ ሳለ እነሱ እንግዲህ ቅድም ባልናቸው ስሞች የሆነ ስም እየሰጡ ይሄንን ያደርጋሉ ይሄንን የሚያውቀው እንግዲህ እነሱ የወደቁበትን አዘቅት በሐቂቃ ያወቀ አሁን የተባሉትን ነገሮች ይረዳል እዛ ያንን ያልተረዳ ደግሞ ይሄንን ሊረዳ አይችልም عموما يا شباب ባቡ እንግዲህ ጀናበት ተውሂድን ወይም ደግሞ ከሊመተ الشهادتين የሚፈስሩ አብዋቦች ናቸው ብለዋል صاحب المتن የተበሩክ የሚባለው ትናንት ፈስረናል الباء والراء والكاف በአንድ ሲመጡ ሶስቱ የሚመሩት በሁለት ማዕና ላይ ነው ብለናል ይህ ነገር የሚፈለገው ከአላህ ብቻና ብቻ ነው አላህ እንኳን Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ የጀባብ በረካ ያረጋቸው ነገሮች ካሉ بالطريق التي تبرك بها السلف ሰለፎች ባረጉት መልኩ ነው እንጂ የሚደረገው ነገርዮሹ በረካ አለው ተብሎ እነሱ ባላረጉት መንገድ ከተጠቀምነውም ይሄ ደግሞ ሌላ ውስጥ ቢድዓ ውስጥ ያለ ስለዚህ على كل الاحوال تبرك بشجر او حجر او نحوهما من الشرك ناو شرحهم على اللقم يقتلال ان شاء الله نكتفي بهذا القدر بسمانه من نتقم الله يرجن والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين